with disabilities. So sana matukarta giraray ini sa March 28. March 28, which is the last Saturday. Kasi March 28 Saturday, 29. Okay, yeah, tama ako. So sana matukarta ini na Women with Disabilities Day. To really honor and also inspire others that despite the disabilities of some women, they're still able to contribute meaningfully to the development of the organization where they are. Yan ang tatawan tanin. Focus. Sana makaimbitar kita ki mga kababaihan na may disability to share with us, with all of us, kung paano sila nag-struggle na may kaninan and paano ninda nalampasan o nalusutan ining mga kadipisilan despite their disabilities to inspire those without disabilities. Bako lang ang mga kababaihan na warang disability, but everyone na daing disability, na ininganing kababaihan na may disability, mas naging successful, mas naging inspiring. So, we share their inspiring stories so that many will also be inspired and learn from their stories. So, assignment ta ini Katiwala Karen Altavano, sana makaimbitar kita ki women, if not a woman with disability, to share strengths, weaknesses, and how the coping mechanisms. The coping mechanisms. So, what other activities are suggested? Dakul pa po like any organization can sponsor any activity that will honor the women, not only in the bigger organization, but ako ani I really suggest na we celebrate sa small groups. Mapuon kita sa pamilya, maduman kita sa small unit which is the barangay, kaya dapat ang barangay nag-celebrate din. Bako lang, di ba ang women sa barangay known for yan na baraylihan every Friday? There can be many activities apart from this baraylihan. And siguro kung day talaga ma-evade ining baraylihan, mag-incorporate ki activities duman sa baraylihan. So, we can ask somebody, a successful woman, to share in 5 minutes ang sa iyang inspiring stories. Di ba? Or tawan ki onra ang mga purok leaders para lang mas maging meaningful ang pabayli kan mga kababaihan kada Biyernes. Gayon nun, pwede man sa Zumba session kan mga kababaihan, i-injecta ang gender-related activity. Halimbawa, the top 3 oldest Zumba participants, pwede tang sindang tawan ki onra because despite their age, they're still able to join and actively participating. Pwede taman anapon so the youngest participant. So we can just think of many creative ways to celebrate women in different forms, different activities na nga. So it's an activity, it's activities within an activity. Ako mahilig ako kain magpara-inject. And sana, sa kada barangay, mag-celebrate ang gabos na mga barangay.
bako lang baile, kundi iba pa. Ibalik ta sa mga kaitubagang panahon sa barangay. So bako tupad, kundi naglilinig ang mga kababaihan na daing bayad, and others are contributing para sa snacks. Kami kaito kan kabataan mi po. Wara kami, we were between KB or Kabataang Barangay and Sangguniang Kabataan. So wara kami kaito. But we were a group organized by DSWD called Pag-asa Youth Movement. So we volunteered, we worked for the barangay, igwa kami ki mga activities, mga dyaryo bote, nagpapabakal kami, and then sunako ami man i-initiate ming project. So pwede ini na itong mga babae, like if they want as a group, they introduce or do charity works, and that is the more meaningful way of celebrating the National Women's Month. Ano ang mga pwede tang maginibo sa arong? For those na may actually skill, but what is important is our sincere appreciation through like gumawa tayo ng card, letter, bayaan nyo na ang spelling, wag nyo nang pakialaman ang grammar. Ang importante yung galing sa puso, di ba? However you call your mother, dear mommy, dear mom, dear nanay, dear ina, dear inang, and then you express your thoughts, your happy thoughts for your mothers. So these are personal gestures. Kung dahilan, di ba may edad na kita, nasusupog na kitang mag-kiss sa satuyang magurang, sa satuyang ina, then we revive that, and that can still become part of our everyday routine. Diba? Everyday. Kasi nagkikis lang sa ina ang mga aki. Pag aki pa, pero pag lalo na ang mga sultero. But of course, there are still those na doing this. Sana may balik tayo, no? You can surprise your mother by nagluto ka, nainot ka magmata, nagsinanlag ka, kung ano man ang favorite na putahe ni mama, pigtarabangan nindo, pangudto, tapos day pantapos, may merindalan pa yan, no? So paborito niyang merindalan. Pagbanggi naman, kung ano naman ang muya niya, no. So kumbaga ipapamper natin si mama, si mami, si inang, si inay tomorrow sa family level. Pwede kitang magpatugtog habang nagkakaraon. So typical, 'di ba, nagkakaraon kita na sige, makaraskason, gabos may mga cellphones. Wara ki mga cellphone sa ampang kang lamesa habang nagkakaraon, kundi music para kay mama, kay mami, and mag-iistoryahan kaampang ang pagkakan, sarabay na magkakan. Ano? Magayunon gayud. And kung warang burak na mabakal, kung ano ang yaon dyan sa palibot, sa natad, pwede man iyan na pudoon, as in, gibuhon na maging bouquet. Dailang magkuakan burak na bako sa natad nindo. Iba na po iyan. Magayunon. Para akong natatouch ako kasi I cannot do this anymore because my mom passed away in 2005. So by 20 years na, 21 years na. Ngunya na April 25. So, ini ang namimiss ko ngunyan sa aga na dapat ko pwede kong maginibo. So, sana kung kamo may mga ina pa, do not suppress
your feelings, express it to your mom because you might regret in the end na diin ang pagkakataon na maparamdam sa imong ina, sa indong ina ang pagkamuot mo, no? It is still very meaningful when words are expressed, but of course an action that is felt is also okay, but words coming from a son to her mom, to his rather, is very meaningful, is the most meaningful. So mga babae kasi, syempre mas mas close generally. I don't know, I'm speaking for myself. Sa obserbasyon ko, mas expressive ang mga aking babae sa ina ninda. Mahilig magkupo, piga kiss. Pero yung ibang lalaki, not much. So let's consider tomorrow as the best time for us to tell our mama, to tell our mothers na thank you, mama. I love you, mama. Salamat, mama. Sorry, mama. Pasensya, mami. Diba? And after taking your lunch, pwede magkuro karanta, di ba? Mag-video okay, or you can watch movie together. Then, and most importantly, celebrate Mass together. No? And magayunon during the sa misa ngaya greetings of peace kagayon na imagine ko ang sarong pamilya nag-attend ki misa, and kung minsan pag nag-attend akong misa na may nahiling ako pag greetings of peace na. So mga aki, maduman sa mama, makis, mabless. Wow. Makaugmahon. Na-share ko kasi di ko na nga ini magiginibo. Sana I'm calling on all the children, the sons and daughters. Kung yaon pa si mama, si lola, ipahiling, ipamati ang sa indong pagkamuot sa inda. Dahilan dayta na ini matataram, dayta na mapapamati kunwara na sinda. May pighanap akong tula na pwede tang ma-offer sa satuyang mga ina, magurang. Sa buwan ng kababaihan, inako'y bituin. Sa marso ng pagdiriwang, buwan ng mga babae. Ikinagigising ng purong pagmamahal at giting. Inako, tulad ng babaylan sa gabi ng dilim, lider ng tahanan, tagapagligtas ng buhay natin. Mga kamay mo'y gabay, malambot ngunit matatag. Nagtanim ng pag-asa sa bawat binhi ng pangarap. Sa iyong ngiti, equality ay sumisigla. Ina ng lahat, inklusibong lipunan ay iyong dulot. Salamat, Ina, sa pawis at luha mong tahimik, sa pag-aaruga na walang hangganan o kondisyon. Ngayong 2026, sa We for Gender Equality, ikaw ang reyna, aming inspirasyon magpakailanman. A beautiful poem. Magayuno na tula para sa satuyang mga ina. Ade, ini naguugat, nagpupuon sa satong pagkamuot. Igwabaga po kami ki theme song digdi ni Karen, katiwala Karen. Pagkamuot an hinahagad ko na masabutan mo ang kaipuhan ko.